revê-lo. Et à tous qui servent le Seigneur ici, c'est un plaisir de vous revoir. Amém. Amen. Nós somos do Brasil, Alors nous représentons le Brésil, país de dimensão continental, un pays d'une dimension assez continentale, país que está inflamado un pays qui se trouve être enflammé pelo poder do Evangelho. par le pouvoir de l'Évangile. Não se assustem Ne soyez pas effrayés com o que está acontecendo no Brasil, avec ce qu'il se passe de nos jours, a situação política la situation politique e econômica et économique que nós estamos enfrentando. par laquelle nous sommes en train de passer. Tem aproximadamente uns 2 a 3 anos Il y a plus ou moins 2 ou 3 ans que nós reunimos 70 mil pessoas que nous avons réuni plus ou moins 70 000 personnes na capital daquele país, dans la capitale de ce pays, em Brasília, qui est Brasilia, em frente ao Palácio do Planalto, en face le palais du Congrès, onde estão estabelecidos os 3 poderes: où se trouvent établis les 3 pouvoirs. o Senado, Le Sénat, a Câmara dos Deputados la Chambre des députés, e o Palácio do Planalto, onde E fica o governo, le palais où se trouve le gouvernement, o presidente. le président. E ali reuniram-se 70 mil evangélicos. Et là se sont retrouvés 70 000 chrétiens. E nós profetizamos Et nous avons prophétisé sur la nation que aquilo que estaria ou estava oculto, que ce qui était occulte, Deus traria à tona. Dieu allait ramener cela à la lumière. E haveria Et il y aurait mover de Deus un agir de la part du Seigneur para mostrar à nação pour montrer la nation que o Senhor Deus que le Seigneur notre Éternel, ouve as orações dos santos. il entend la prière des saints. E a partir daquele dia Et à partir de ce jour, começou a desencadear-se les choses ont commencé à être déclenchées tudo que estava oculto et tout ce qui était occulte est apparu aos olhos do povo. aux yeux du peuple. Então, o que está acontecendo hoje no Donc ce Brasil, qu'il se passe actuellement au Brésil, nós não temos dúvida nous n'avons aucun doute que é o resultado que c'est le résultat da profecia, de la prophétie, do ato profético de l'acte prophétique que a igreja ali fez. que l'Église a fait ce E jour-là. Deus está Et respondendo. Dieu est en train de répondre. Nós não temos Nous dúvida. n'avons aucun doute là-dessus. Nenhuma dúvida. Aucun doute. E nós não estamos assustados. Et nous ne sommes pas du tout effrayés. Porque o Senhor Deus Parce que le Seigneur Dieu, ainda atende il est encore attentif. a oração Et il répond à nos prières. da sua igreja. La prière de son Église. E quando eu estava sentado ali, Et lorsque j'étais assis ici, antes da pessoa que antecedeu me entregar uma mensagem profética, avant la parole prophétique qui fut donnée, o Senhor Deus ministrava em meu le coração Seigneur était en train de ministrer à mon cœur. que aqui, Et ici, Bruxelas, Bruxelles, é a capital c'est la capitale do avivamento du réveil na Europa. en Europe. Eu não tenho dúvida. Je n'ai aucun doute là-dessus non E plus. Deus ministrava ao meu Et Dieu coração ministrait cela en mon cœur. que a facilidade Que la facilité do trâmite de pessoas, du transit de personnes, de poder entrar e de sair, pouvoir rentrer et sortir, e pelo fato daqui em et Bruxelas par le fait qu'ici à Bruxelles, ser a capital ce soit la capitale do mercado comum europeu, du marché européen, Deus Dieu tem a algo véritablement quelque chose específico de spécifique em fazer pour faire accomplir neste país. ici dans ce pays. Esta igreja poderia estar abarrotada ou lotada de líderes, Et cette église pourrait être très bien remplie de leaders, mas não seria o resultado de propósito. mais ce ne serait pas le résultat d'un but, d'un propos. Porque para Deus, Parce que pour Dieu, avivar le réveil, uma cidade, réveiller une cité tout entière, uma nação, une nation, continente, un continent, ele não precisa de milhares de líderes cheios do il Espírito. n'a pas besoin de milliers de leaders remplis du Saint-Esprit. Basta Il suffit qu'il y en ait somente. un seul, Somente. un seul. Quando Deus quis evangelizar Samaria, Lorsque Jésus a voulu évangéliser Samarie, ele encheu uma samaritana. il a rempli une Samaritaine.
Então, quando Deus quer fazer algo Donc lorsque Dieu souhaite faire quelque chose específico, spécifique, basta inflamar um coração. il suffit qu'il enflamme un cœur. Um coração Un cœur somente. simplement. Inflamado, Un cœur enflammé, cheio, rempli. invade Et cela envahit e contamina et contamine uma nação. une nation entière. Você é um coração escolhido Et por vous Deus. êtes une nation choisie par le Glória ao Seigneur. nome de Gloire au Jesus. nom de l'Éternel. Eu quero ler J'aimerais lire avec vous um versículo un verset que está no livro de 1 Samuel, qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, capítulo de número 16. chapitre 16. Tiago, me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor. Como é o nome do... Raymond, Pasteur Raymond, prazer estar aqui c'est un plaisir pour moi d'être ici em revê-lo. et de vous revoir. Que Deus Que Dieu continue puisse lhe continuer abençoando de vous bénir poderosamente puissamment e que a sua saúde et que votre santé seja soit restabelecida restaurée em nome au de nom du Jesus. Seigneur Jésus. Amém. Amen. 1 Samuel, 1 capítulo Samuel, 16, chapitre 16, versículo de número 13. verset 13. Eu gostaria de falar sobre Et j'aimerais traiter aujourd'hui à propos o caráter du caractère da chamada, de l'appel, ou a importância l'importance da chamada. de l'appel. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Eu vou repetir a leitura. Donc il va répéter la lecture. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Donc je lis avec vous le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David immédiatement. À partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Amém. Existem alguns personagens da Bíblia Alors il existe certains personnages de la Bible que se destacam qui se distinguent por alguns princípios au travers de certains principes ou características. ou caractéristiques. Exemplo, Un exemple, Abraão Abraham destaca-se se distingue pela sua fé. au travers de sa foi. Elias Élie se destaca se distingue pela sua ousadia. au travers de son courage. Eliseu Élisée se destaca-se distingue pela sua facilidade de lidar com a morte e com a vida. grâce à sa facilité avec comment il lidère la vie et la mort. Sansão Samson, se destaca il se distingue pela sua força adquirida através do Espírito do par sa Senhor. force acquérie au travers du Saint-Esprit de l'Éternel. Moisés Moïse, se destaca il se distingue pela sua intimidade e relacionamento com Deus. grâce à son intimité et sa relation directe avec Dieu. E dentre estes, Et d'entre ceux-ci, podemos Nous pouvons- colocar maître Davi, David, que se destaca qui se distingue por ter sido car il a été o homem l'homme segundo o coração de Deus. selon le cœur de Dieu. Lendo toda a biografia de Davi, Lorsque nous lisons toute la biographie de David, você vai descobrir nous remarquons que Davi que David, não tinha e nunca il teve n'avait pas, il n'a jamais eu desejo de ser rei. le souhait d'être roi. Davi nunca teve David n'a jamais eu desejo le souhait de ser um guerreiro. d'être un guerrier. Davi David nunca teve um desejo n'a jamais eu le désir de ser político, d'être un homme de politique, mesmo sendo même en étant chamado por Deus appelé par Dieu para governar Israel, pour gouverner tout Israël, ter um reinado abençoado, avoir un royaume béni. o que salta, Ce qui apparaît, o que aparece donc ce qui apparaît aos nossos olhos, à nos yeux,
a respeito de Davi par rapport à David, que o maior desejo que ele tinha que le plus grand désir qu'il avait, era ser sacerdote. c'était être un grand prêtre. Davi gostaria muito David aurait beaucoup aimé être un grand prêtre, de ser sacerdote. Mas ele não podia exercer tal função mais il ne pouvait pas avoir telle fonction por causa da sua genealogia. à cause de sa généalogie, Não era levita. car il ne venait pas de la tribu de Então Lévi. isto Donc cela era impedimento était un empêchement à ce rêve, para que ele pudesse pour qu'il puisse ser sacerdote. devenir un grand prêtre. Deus o chamou Dieu l'a appelé para ser rei de Israel. pour être roi d'Israël. E segundo o desejo Et selon le désir do coração de du cœur Deus. de Dieu. Se nós olharmos Si nous regardons para as falhas que Davi teve, vers les erreurs que David a commises, para os seus erros, si nous regardons celle-ci de plus près, nós o desqualificaríamos, nous allons totalement le disqualifier. porque Parce que ele foi segundo o coração de Deus. il a été selon le cœur de Dieu. E mesmo sendo segundo o coração Et de même étant Deus, choisi selon le désir et le cœur de Dieu, não deixou de ser homem falho. il n'a pas cessé d'être un homme qui a failli. Pois bem, Bon, o texto que nós lemos, le texte que nous venons de lire, ele fala-nos il nous parle do dia memorável du jour mémorable que Deus que Dieu o marcou, l'a marqué, separou, qu'il a séparé, lhe ungiu l'a oint para exercer pour exercer a função de rei, la fonction de roi. sendo ele ainda adolescente, En étant David encore un simple adolescent, pastor de ovelhas, un pasteur de brebis, jovem. un jeune. E a lição diz Et la leçon nous dit que naquele dia qu'en ce jour, o Espírito do Senhor le Saint-Esprit de Dieu se apoderou de Davi, vint sur David, tomou posse dele. a pris possession de lui. É como se dissesse: C'est comme si on disait, Davi, David, tu és meu. tu es à moi maintenant. Davi, David, não te largo mais. je ne te lâche plus désormais. Davi, David, tomo posse da tua vida. je prends possession de ta vie. Davi, David, você é propriedade minha. tu es ma propriété. Eu não te largarei. Je ne vais plus te lâcher. Eu não te deixarei. Je ne vais plus te délaisser. Você pode até errar, Ou tu peux même te tromper, mas eu não vou lhe deixar. mais je ne vais pas te lâcher. Porque eu sou Parce que je suis o Senhor teu le Deus. Seigneur, ton Dieu. Quando você lê na Bíblia Lorsque vous lisez dans la Bible, a expressão l'expression Espírito do Senhor, l'Esprit Saint, Espírito Santo, l'Esprit de l'Éternel, essas duas expressões ces deux expressions estão falando sont en train de nous da dire mesma pessoa. de la même personne. Vou repetir. Je vais répéter. Espírito do Senhor L'Esprit de l'Éternel e Espírito Santo et le Saint-Esprit, é a mesma pessoa, c'est la même personne, com ações avec des actions diferenciadas. différenciées cependant. É a mesma pessoa, C'est la même personne, mas com ações mais avec diferenciadas. des actions différentes. Vou explicar. Je vais vous expliquer. Espírito do Senhor, L'Esprit de l'Éternel, ação fortificadora. c'est l'action qui fortifie. Espírito do Senhor, L'Esprit de l'Éternel, ação c'est l'action fortificadora. qui fortifie. Quer ver? Vous voulez voir? Então o Espírito do Senhor tomou Sansão Et donc l'Esprit de l'Éternel a pris Samson. e ele arrebentou os portões de Gaza. Et il a fait trembler toutes les colonnes du temple. Matou 1000 filisteus com a queixada de jumento. Il a tué 1000 Philistins avec un simple coup de poing. Perceba que quando o Espírito do Senhor se apossava de homem, Remarquez que lorsque l'Esprit de l'Éternel prend possession d'un homme, era para impulsioná-lo c'était pour l'impulsionner a fazer algo para à Deus. faire quelque chose pour Dieu. Todos os profetas Tous les prophètes que foram tomados pelo qui ont Espírito do été Senhor. pris par cet Esprit de l'Éternel, Veja o que Jesus disse regardez ce que Jésus dit quando entrou na sinagoga lorsqu'il est entré dans le e temple. deram-lhe o rolo do profeta Ils lui ont Isaías. donné le rouleau du prophète E Ésaïe. ele disse: Et il dit, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, l'Esprit de l'Éternel, Jéhovah, est sur moi, porque me ungiu. parce qu'il m'a oint. Aí ele segue: Et donc il suit. para, Pour, me ungiu para, il m'a oint pour, veio sobre mim para que eu fizesse alguma il coisa. est venu sur moi pour que je fasse quelque chose. Então, o Espírito do Senhor Donc l'Esprit du Seigneur, é uma ação c'est une action fortificadora, qui fortifie la que personne, impulsiona, qui vous fait faire quelque chose, que te leva, qui vous emmène de que l'avant, te promove, qui vous promouvoit de que l'avant, te fortalece. qui vous fortifie.
Agora, Espírito Santo Par contre, le Saint-Esprit, é uma ação c'est une action santificadora. qui nous sanctifie. O Espírito Santo Le Saint-Esprit traz uma ação amène une action santificadora. qui sanctifie la personne. Paulo ensina, Paul nous enseigne, enchei-vos do Espírito. remplissez-vous du Saint-Esprit. E quais são as obras, os frutos do Et Espírito? quels sont les fruits du Saint-Esprit? Você pode observar Vous pouvez observer cela. que Espírito Santo Que le Saint-Esprit, é uma ação c'est une action santificadora. qui sanctifie. E Espírito do Et Senhor, l'Esprit de l'Éternel, uma ação une action fortificadora. qui fortifie. Então o texto que nós lemos Donc, diz: le texte que nous venons de lire nous E o dit, Espírito do Senhor et l'Esprit de l'Éternel se apoderou de Davi, vint sur David, tomou posse dele. a pris possession de lui. Então existem algumas lições Donc il existe que certaines podemos missions extrair que nous pouvons extraire do texto. du texte. Para tanto, Pourtant, eu gostaria de mencionar j'aimerais mentionner que quando nós falamos de Davi, que lorsque nous parlons de David, que nós estudamos sobre que Davi, nous étudions par rapport à celui-ci, sua trajetória, toute sa trajectoire, ela tem um ponto decisivo, il y a un point décisif, ponto un fundamental, point fondamental que torna-se qui devient o divisor le point qui divise de águas. d'eau. Davi é uma pessoa David est une personne até este ponto, jusqu'à ce point-là. e é outra pessoa Et est totalement une autre personne depois desse ponto. après ce point. Que ponto é esse? Mais quel est ce point? A grande batalha La grande bataille que ele teve qu'il a eue contra Golias. contre Goliath. Golias é Goliath est o ponto determinante le point déterminant da trajetória de la trajectoire do rei Davi. du roi David. Por que Golias é Pourquoi Goliath est-il o ponto determinante le point déterminant da de la trajetória trajectoire do rei Davi? du roi David? Por causa da desproporcionalidade, diferença À cause de la disproportion, de la différence entre os oponentes. entre les deux opposants. Nós temos Nous avons d'un côté guri, uma Ah. criança, adolescente. un enfant, un adolescent, Adolescente disons, de 1,50 m, 1,60 m de altura. avec environ 1m50, 1m60. E nós temos homem Et nous avons un homme de 3,15 m de plus ou aproximadamente. moins 3m15. Nós temos amador, Nous avons un amateur d'un côté que não é profissional. qui n'est nullement professionnel. E nós temos profissional de Et batalha. nous avons un professionnel de bataille de l'autre. Nós temos adolescente Nous avons donc un adolescent cujas armas, dont les armes, cajado, c'est tout simplement un bâton, uma funda un lance-pierre e pedras. et des pierres. Nós temos homem Nous avons un homme com lança, avec une lance, espada, avec une épée, capacete avec un casque e pajem, ajudante de armas. et un adjudant qui l'aide avec ses armes. Nós temos jovenzinho Nous avons un petit jeune que cuidava de ovelhas. qui s'occupait des brebis. Nós temos assassino profissional. Nous avons ici de l'autre côté un assassin professionnel. Nós temos jovem de família. Nous avons un jeune de bonne famille. Nós temos aqui campeão. Nous avons ici un champion Nunca perdeu uma qui n'a batalha. jamais perdu aucune bataille, Assalariado para matar. qui était payé pour tuer. Qual a diferença entre os oponentes? Quelle est donc la différence entre ces deux opposants? Esse pequeno Entre ce petit, tem a unção. eh bien, il a l'onction. E a unção Et l'onction faz fait toda a diferença. toute la différence Na minha vida dans ma vie e na tua et vida. dans votre vie aussi. Então a batalha de Davi contra Golias é o ponto fundamental. Donc la bataille entre David et Goliath est le point fondamental. Então aprenda uma coisa. Alors apprenez ceci, Todos nós nous tous, temos nous avons Golias un Goliath para vencer. à affronter et pour vaincre. Todos nós Nous tous, temos nous avons Golias un Goliath para vencer. pour vaincre. E quando nós vencemos este Et Golias, lorsque nous vaincons ce Goliath, marca eh bien cela a marque nossa chamada, notre appel, o nosso ministério, notre ministère, nossos sonhos, notre rêve, nossos projetos, nos projets, nossa vida, notre vie, nossa caminhada. notre cheminement.
Agora é preciso que também se compreenda Mais j'ai besoin aussi que vous puissiez comprendre quem vai nos levar que celui qui va nous emmener até Golias jusque Goliath, não é meu dinheiro, ce n'est pas mon argent não é minha influência, ou encore mon influence. não é meu amigo, Ce n'est pas mon ami não são as circunstâncias, ou nullement les circonstances. é Deus. C'est Dieu. Quem vai me levar até Golias Qui va me mener jusque Goliath, é Deus. c'est Dieu. Quem vai te levar Qui va vous emmener até Golias jusque Goliath, é Deus. c'est Dieu aussi. Mas enquanto nós, Mais tant que nous, enquanto você tant que vous, não chegar vous n'arrivez pas até Golias, jusque Goliath, você tem uma chamada a cumprir. vous avez un appel à accomplir. Você tem um ministério a exercer. Vous avez un ministère à répondre. E dentre este ministério, Et dans ce ministère que vous devez exercer, do começo da tua chamada du début de votre appel até o ponto determinante chamado Golias, jusqu'au point déterminant qui s'appelle Goliath, você terá algumas batalhas il y aura pequenas certaines batailles à affronter que te credenciarão, que te aprovarão, qui vous approuveront até chegar Golias. jusqu'à arriver à Goliath. E quem não vence essas pequenas Et batalhas, qui ne peut vaincre ces petites batailles, jamais vai vencer Golias. jamais pourra vaincre ce grand Goliath. Se você Si vous, chegar até Golias vous arrivez jusque Goliath, sem ser levado por Deus, sans être mené par Dieu, Golias vai te matar. Goliath vous tuera certainement. Golias vai te destruir. Goliath va vous détruire. Por que existem muitos ministérios Pourquoi il existe plusieurs ministères falidos, qui ont failli totalement, fracassados? qui sont fracassés, Porque negociaram para chegar até parce Golias. qu'ils ont essayé de négocier pour arriver jusque Goliath. Queriam ser vistos, Ils voulaient être vus, queriam fama, ils voulaient être connus, queriam ser conhecidos ils voulaient être reconnus même, e não mediram esforços et n'ont pas mesuré leurs efforts dentro de uma possibilidade dans une possibilité humana. humaine. Negociaram, Ils ont négocié, venderam o caráter, ils ont vendu leur caractère, deturparam, ils se sont trompés totalement. transformaram verdades em mentiras Ils ont transformé des vérités en e quiseram mensonges transformar mentiras em verdades. et ont voulu transformer des mensonges en vérité. Olharam mais o aparente, Ils ont regardé plus o l'apparence, palpável, ou alors ce qui était o visível, vu, le visible, o concreto le concret, e esqueceram et ont totalement oublié que o evangelho que l'évangile é feito est fait de coisas de choses invisíveis invisibles e que só podem ser et vistas que seules peuvent être vues através de uma coisa au pequena. travers d'une petite chose, Duas letras, 2 lettres. F e E. Fé. Oui, en français, c'est 3 lettres, la foi, F-O-I. Fé. La foi, Fé. la foi, Fé. la foi, Fé. la foi, Fé. la foi. A primeira lição que podemos extrair desse versículo que lemos, Et la première mission que nous pouvons extraire de ce verset que nous avons lu, para você que é chamado, pour vous qui êtes appelés, porque eu acredito que você tem uma chamada, parce que je crois que vous avez un appel, para que eu pour que moi, sou chamado. pour moi qui suis appelé, Qual é a primeira lição? quelle est la première leçon? Que Davi Que David, foi ungido il a été oint no meio au milieu dos seus irmãos. de ses frères. Aqui o texto. Et c'est écrit dans le texte. E Et Davi David foi ungido fut oint no meio au milieu de seus irmãos. de ses frères. O que eu aprendo aqui? Qu'est-ce que j'apprends ici? Deus não trabalha Que Dieu ne travaille pas atrás, derrière, por trás derrière, par le das travers, coisas ocultas. au travers de choses occultes. Um ministério Un ministère, não surge do nada. il n'apparaît pas comme ça soudainement. Uma chamada Un appel não aparece do nada. n'apparaît pas du rien. Deus não trabalha Dieu ne travaille en aucun point atrás de cortinas, au travers des rideaux, aonde ele vem escondendo coisas. là où il essaye de cacher des choses. Veja que a Bíblia diz. Voyez ce que la Bible nous dit. E Davi Et David foi ungido a été consacré par onction no meio de seus au irmãos. milieu de ses frères. Deus estava dizendo Dieu était en train de dire para todos os seus irmãos: à tous ses frères, fui eu que o chamei. c'est moi qui l'ai appelé, Sou eu que estou o levantando. c'est moi qui le lève, Sou eu que estou separando. c'est moi qui le sépare, Sou eu que estou ungindo. c'est moi qui suis en train de le oindre. Qualquer reclamação. Et toutes les réclamations, toutes É les comigo. murmurations, c'est avec moi. Toutes les plaintes.
Eu estou garantindo, Je suis en train de le garantir. eu estou apoiando Je suis en train de l'approuver através et de l'appuyer au travers da unção de l'onction que derramo hoje. que je verse aujourd'hui. Eu não vou fazer nada escondido, Et je ne vais rien faire caché. porque eu, o Senhor, Car moi, le Seigneur, a luz la lumière e as trevas, et les lumières, para mim, pour moi, é a mesma coisa. c'est la même chose. Lumière et ténèbres, É a mesma coisa. c'est la même chose. Então saiba disso, Donc sachez cela para que você, pour que vous, para você, pour vous, ter um ministério, pour avoir un ministère, ter uma chamada pour que vous ayez un appel abençoada, qui soit béni, forte, qui soit fort, com sucesso, avec un succès, Deus faz Dieu fait no meio de seus au irmãos. milieu de vos frères. Ainda que eles não gostem, Même s'ils n'approuvent pas ou s'ils n'aiment pas, ou sejam contra, ou s'ils sont contre, mas quem chama, mais celui qui appelle, Deus. c'est Dieu. Quem levanta, Celui qui élève, Deus. c'est Dieu. Quem promove, Celui qui promouvoit, é Deus. c'est Dieu. É Deus. C'est Dieu. Então nós entendemos Donc nous comprenons que Davi tem o Espírito do Senhor. que David a l'esprit de l'Éternel, Deus o separou, que amém? Dieu l'a séparé, amen. Deus o marcou. Dieu l'a marqué, Deus lhe ungiu. Dieu l'a oint. Então Davi agora tem o Espírito de Deus. Donc David maintenant a l'esprit de l'Éternel. Seus irmãos sabem que ele é o homem escolhido. Ses frères savent que c'est l'homme choisi. O seu pai também sabe. Son père le sait aussi. Os que são mais próximos têm consciência que ele é o escolhido Ceux por qui Deus. sont proches savent aussi qu'il est choisi par Dieu. E agora, o que ele vai fazer? Et maintenant, que va-t-il faire? Vai mudar o seu cotidiano? Est-ce qu'il va changer son quotidien, O seu dia a dia? son jour le jour, A sua função diária? sa fonction quotidienne? Ele vai largar o que fazia para já sentar no trono? Est-ce qu'il va déjà lâcher tout ce qu'il faisait pour s'asseoir sur le trône? Ele vai tratar os seus irmãos agora com indiferença? Est-ce qu'il va traiter ses frères avec indifférence? Ele agora é ungido. Maintenant, il est oint par Dieu. O Espírito está sobre ele. L'esprit est sur lui. Deus o separou. Dieu l'a séparé. Foi o profeta Samuel C'est quem le ungiu. prophète Samuel qui l'a oint par onction, Aos olhos de todos. aux yeux de tous. E o dia seguinte? Et le jour suivant. E sua responsabilidade? Et sa responsabilité. E sua postura? Et sa posture. Sa Como ele vai conduite. fazer? Comment va-t-il faire? Não, agora eu sou ungido. Non, maintenant, je suis choisi par Dieu. Agora eu deixo de fazer o que eu fazia. Maintenant, je laisse de faire ce que je faisais auparavant. Agora essas coisas que eu fazia, para mim, são muito pequenas. Maintenant, toutes ces choses que je faisais sont trop petites pour moi. E eu preciso fazer algo que esteja à minha altura. Je dois faire quelque chose qui soit à ma hauteur. Afinal de contas, o Espírito do Senhor está sobre mim. En fin de compte, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Eu ainda estou pingando azeite. J'ai encore des gouttes d'huile qui sont dans mes Ah, cheveux. o profeta Samuel acabou de sair Ah daqui non, de le prophète casa. Samuel vient à peine de sortir. Vocês estão sabendo que vocês têm que me tratar Vous diferente savez que agora. vous devez me traiter différemment maintenant. Vocês me desprezavam. Avant, vous me laissez de côté. Vocês me Vous humilhavam. m'avez humilié. Eu sou o menor. J'étais le plus petit. Vocês nunca me deram Vous atenção. ne m'avez jamais prêté Então attention. agora vocês vão ter que me respeitar. Donc maintenant, vous allez devoir me Porque o respecter. Espírito está sobre mim. Parce que l'Esprit est sur moi. E vamos mudar, meu dia a dia vai On mudar. va changer mon quotidien, mon jour le jour va changer. Não, Non, não. non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Por que não, pastor? Pourquoi non, pasteur? Porque o tempo quem dá Parce que le temps qui donne, é Deus. c'est Dieu qui le donne. Quem prepara Celui qui prépare, é Deus. c'est Dieu. Quem faz Celui qui fait, é Deus. c'est Dieu. Ninguém pode medir Personne ne peut mesurer a tua chamada. votre appel. Somente aquele Seulement celui que tem o tamanho exato dela. qui a sa taille au complet. Deus, o Dieu le Todo-Poderoso. Tout-Puissant. Você pode aplaudir Est-ce ao que vous pouvez Senhor? applaudir le Seigneur? A primeira lição é que Deus fez aos olhos de todos. Donc la première leçon, c'est que Dieu a A fait segunda cela aux yeux lição. de tous. A La segunda deuxième leçon, Versículo de número 13. verset 13, Ou melhor dizendo, o versículo de número 12. ou plutôt le verset 12. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já velho, adiantado em idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul para a guerra. E eram os nomes dos 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Veja Davi.
E Davi era o menor, e os 3 maiores foram com Saul. Verso de número 15. Cotidiano de Davi. Verset 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Perceba o versículo de número 15. Davi ia e voltava de Saul Donc David, dans le verset 15, allait et retournait chez Saül para apacentar as ovelhas de seu et pai. il revenait pour pouvoir s'occuper des brebis de son père. Já tinha unção, Il y avait déjà l'onction, já era tomado pelo Espírito, il avait déjà été pris par l'Esprit, mas o seu cotidiano continua o mesmo. mais son quotidien apparemment continue le même. Ele vai e volta. Il va, il vient, Ele vai a Saul il va jusqu'à Saül e volta para as et ovelhas. puis il repart chez son père. Mas ele já tem um espírito, Mais il a déjà l'Esprit. já tomou posse dele, L'Esprit de Dieu est déjà sur lui, no meio de seus irmãos. au milieu de ses frères. E o seu cotidiano Et son quotidien continua o mesmo. continue le même. Ele vai Il va e ele volta. et il revient. Ele vai de novo Il va encore une fois e volta. et il revient. Ele poderia exigir Il aurait pu exiger uma mudança. un changement. Olha, meu pai, Écoute, mon père, a partir de ontem, à partir de hier, quando o azeite derramou-se sobre mim, lorsque l'huile a été versée sur moi, eu não cuido mais de je ovelhas. ne m'occupe plus de tes brebis. A partir de ontem, À partir de hier, depois que o azeite desceu sobre après mim, que l'huile fut versée sur moi, eu não faço mais o cotidiano. je ne fais plus ce que je faisais au quotidien. Mas quem tem o Espírito Mais do la Senhor personne qui a l'Esprit de l'Éternel sabe esperar a sua hora. sait attendre son heure. Continue indo e voltando. Il continue à aller, à revenir. Parece que nada mudou, Il semble que rien n'a changé. mas a mudança não é externa, Mais le changement n'est pas externe, é interna. il est interne. A convicção não é aparente. La conviction n'est pas apparente. A convicção está aqui, ó. La conviction se trouve à l'intérieur. aqui, Et ici, Deus me chamou. Dieu m'a appelé E a minha vez et mon tour vai chegar. va arriver. Glória a Deus. E ele vai e volta. Et il va, il revient. Esta é a segunda lição. Ça, c'est la deuxième leçon. Saber lidar Savoir gérer com o seu cotidiano, savoir gérer son quotidien esperando en attendant o cumprimento l'accomplissement da sua chamada. de l'appel. Você não é mais importante, Vous n'êtes pas plus important, ou não se torna importante, ou vous ne devenez pas important quando deixa de fazer o seu cotidiano. lorsque vous cessez de faire ce que vous faisiez dans votre quotidien. Você tem a importância para Deus Vous avez l'importance pour Dieu dentro do seu dans cotidiano, votre quotidien, aguardando en attendant o momento de Deus na le sua moment vida. de Dieu dans votre vie. Glória a Deus. Gloire à Dieu pour cela. A terceira lição. La troisième leçon, Veja qual é a função de Davi dentro do cotidiano. regardez quelle est la fonction de Numéro un. David dans son quotidien. Numéro 1, Número 1, cuidar de ovelha. s'occuper des brebis. Número 2, Numéro 2, chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, verso 16, e apresentou-se Verso por 16. 40 dias. Disse então Jessé, pai de Davi, ao Davi, seu filho: meu filho, peço-te, verso 17, toma para Verso seus 17. irmãos 10 grãos de tostados e estes 10 pães, e corre a levá-los no arraial. Disse Jessé a Davi: toma, peço para teus irmãos um efa destes grãos tostados e estes 10 pães, e corre a levá-los para os seus irmãos no arraial. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. Visitarás a teus irmãos e ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Jessé disse a Davi: vem cá, donc Jessé, le père de David, lui dit, pega este efa de grãos tostados, prends ces pains, coloca no alforje, ces mesures de grains rôtis, pega esses 10 queijos prends ces 10 fromages, e vai ao arraial. et va là où se trouvent tes E frères. leva este lanche para seus irmãos. Et prends ce déjeuner pour tes frères. E veja se eles estão bem. Et vois s'ils se portent bien. Eu já tenho o Espírito do Senhor. Il a déjà l'esprit de l'Éternel. Deus já me separou. Dieu l'a déjà séparé. Deus já me escolheu. Dieu, voilà, m'a déjà choisi. Meus irmãos não gostam de mim. Bon, mes frères ne m'aiment pas. Me desprezam. Ils me méprisent. Me humilham. Ils m'humilient. Mas eu vou levar o lanche para eles. Mais bon, je vais leur ramener leur déjeuner.
eu vou levar os queijos para o chefe deles Je vais prendre le fromage pour leur chef e vou levar um efa de grãos tostados para et eles. je vais leur ramener des grains rôtis. Deus já me separou. Dieu m'a déjà séparé. Eu sou segundo o coração de Deus, Je suis l'élu selon le cœur de Dieu. mas eu preciso levar o lanche para eles. Mais je dois leur emmener leur déjeuner. Deus já me marcou Dieu m'a déjà marqué e eu vou ser líder deles. et je vais être leur leader. Eu vou governar Israel. Je vais gouverner Israël. Eu terei uma coroa sobre a minha cabeça. J'aurai une couronne sur ma tête. Isso já está determinado, Cela est déjà déterminé. mas eu tenho que levar lanche para eles. Mais je dois leur porter leur déjeuner. Eu tenho que alimentá-los. Je dois les nourrir. E eu não vou levar qualquer coisa. Et je ne vais pas prendre n'importe Eu quoi. vou levar aquilo que o meu pai mandou Je vais levar. prendre ce que mon père m'a dit de leur porter. Eu poderia colocar alguma coisa que eu queira ou quisesse, Je pourrais mettre quelque chose que j'aurais bien aimé mettre dans le déjeuner. mas a comida que eu tenho que dar para meus irmãos Mais le déjeuner que je dois donner à mes frères, não sou eu que determino, ce n'est pas moi qui détermine, mas é o meu pai. mais c'est mon père. Mesmo que eles não gostem de mim, Même s'ils ne m'aiment pas, mas eu tenho que alimentá-los. mais je dois les nourrir. É a minha função. C'est ma fonction. E Davi então pega o alforje Et David donc prend ces grains, com efa de grãos tostados, ces grains rôtis et ces 10 pains, 10 queijos, 10 fromages. azeite pingando ainda, Il a encore l'huile marcado para ser rei, qui tombe. Il a été marqué pour être roi. separado segundo o coração de Il a Deus. été séparé selon le cœur de Dieu. Não há dúvida, Il n'y a aucun doute todo là-dessus. mundo sabe. Tout le monde le sait. Eu vou levar o lanche. Mais je vais prendre le déjeuner. Eu vou e volto. Je vais et je reviens. Por que que Davi vai e volta e lá não fica? Pourquoi est-ce que David, il va, il revient, mais il ne reste pas là-bas? Por que que Davi sempre tem que ir e tem que voltar para as ovelhas? Pourquoi David doit-il toujours aller vers Saül et puis revenir pour s'occuper de ses brebis? Por que que ele já não vai, já não fica lá? Pourquoi il ne va pas là-bas et il n'y reste pas tout simplement? Porque o palco, Parce que le o plateau, lugar, l'endroit, o momento le moment do campo de batalha du camp de bataille ainda não estava preparado. n'était pas encore prêt. Porque quem prepara a minha batalha Parce que celui qui prépare ma bataille, é Deus. c'est Dieu. Quem prepara a minha oportunidade Qui prépare mon opportunité, é Deus. c'est Dieu. Quem vai colocar Golias na minha frente Qui va mettre Goliath face é à moi, Deus. c'est Dieu. Porque quem vai me fazer vencer Parce que Golias qui va me faire vaincre é Goliath, Deus. c'est Dieu de même. Oh, glória ao nome de Jesus. Gloire à son nom. Ele então vai e volta Et donc il va, il revient para pastorear ovelhas, pour pouvoir s'occuper des brebis. porque o palco da batalha Parce que le scénario de la bataille ainda não está n'est preparado. pas encore prêt. As peças não estão nos seus Les devidos pièces lugares. ne sont pas dans leur place. Enquanto Deus não preparar o palco da tua batalha principal, Et tant que Dieu n'aura pas préparé le scénario principal de votre bataille, cumpra as pequenas batalhas que Deus colocou na tua vida. accomplissez d'abord les petites batailles que Dieu a mises dans votre vie. Aleluia. Aleluia. No Brasil, Vous savez, au Brésil, a concorrência la concurrence para lugar pour avoir un endroit aos olhos da nação aux yeux de la nation, evangélica, é claro, et évangélique bien sûr, chrétienne, é uma luta constante. c'est une lutte constante. O reconhecimento, La reconnaissance, os holofotes, as luzes les lumières, les que podcasts iluminam qui illuminent o seu ministério, votre o meu ministère, ministério, mon ministère, é uma busca constante. c'est une recherche constante. Porque para o homem Parce que pour l'homme, vale mais ser visto il vaut mieux être vu do que ser reconhecido. que d'être reconnu. Quando na verdade reconhecimento Alors qu'en réalité, la reconnaissance não tem nada a ver com visibilidade. n'a rien à voir avec la visibilité. Visibilidade La visibilité estão nos olhos. se trouve ici, aux E yeux. reconhecimento Et la reconnaissance está no caráter. se trouve dans le caractère. Então no Brasil existe isto. Donc au Brésil, il existe cela. A facilidade que lá nós temos La facilité que là nous avons de pregar, de prêcher,
de abrir igrejas. d'ouvrir des églises, Não importa tamanho, peu importe la taille ou ideologia, ou l'idéologie ou propósito. ou les buts, Todos querem ter uma. tous veulent avoir une église. E se há uma insatisfação Et s'il y a une certaine insatisfaction com o seu pastor, avec le pasteur, se abre uma porta ali. eh bien, vous ouvrez une porte là à côté. Porque todos querem Parce que tous veulent cela, a visibilidade. la visibilité. Mas não sabem Mais ils ne savent pas e não entendem. et ils ne comprennent pas Para que você alcance que pour atteindre a batalha maior, la bataille, la plus grande bataille, você tem que vencer vous devez vaincre as pequenas les batalhas petites batailles que vão forjar seu qui caráter, vont forger votre caractère, que vão moldar seu caráter, qui vont traiter votre caractère, oui. para que quando você Pour que vencer Golias, lorsque vous irez vaincre Goliath, você aprenda a valorizar vous appreniez à valoriser não só a grande batalha, non seulement la grande bataille, mas toda a sua mais trajetória. toute votre trajectoire. Então vamos lá. Donc, continuons. Percebam que Davi ia e voltava Remarquez que David allait et revenait, e nunca percebeu Golias. et il n'a jamais remarqué Goliath. Já faziam 40 dias Cela faisait déjà 40 jours que Golias afrontava o exército que israel. Goliath affrontait l'armée israélienne. 40 dias. 40 jours. 2 afrontas por dia. 2 affronts par jour. Vão dar 80 Donc afrontas. cela fait 80 affronts. E Davi ia e voltava. Et David allait, il E revenait, nunca tinha percebido. il n'a jamais remarqué. Foi e voltava, Il allait, Foi, il voltou. revenait, il a été, Foi, il est voltou. revenu. mas nunca falaram de Golias. Mais ils n'ont jamais parlé de Goliath. Mas naquele dia, Mais en ce jour-là, no dia de Deus, le jour de Dieu, todos nós temos um dia de Deus. nous tous, nous avons le jour de Dieu. No dia de Deus. Le jour de Dieu, Aleluia. gloire à Dieu. Davi se levantou pela manhã bem cedo, Davi se deixou as levou le ovelhas, matin. verso 20. Verset 20 du chapitre Deixou as 17. ovelhas com um guarda Il laissa les brebis à un gardien, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. prit ses affaires et partit comme Isaïe le lui a ordonné. E chegou ao lugar dos carros, Et lorsqu'il arriva au camp, quando já o arraial saiu em ordem de batalha L'armée- e a gritos clamavam pela peleja. l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Veja quando foi que ele chegou no dia de Deus. Regardez le jour où il est arrivé. Todas as vezes que ele foi lá, Toutes les fois où il a été, Israel não estava enfileirado para a peleja. Israël n'était pas prêt pour la bataille. Não havia nada. Il n'y avait rien qui se passait. Mas naquele dia, Mais en ce jour, quando ele chegou, lorsqu'il est arrivé, Israel clamava pela peleja. Israël criait, poussait des cris de guerre. Chegou no dia que Deus preparou. Il est arrivé pile poil au jour où Dieu avait préparé. Davi ia e voltava. David allait, il revenait, Mas esse dia vai voltar diferente. mais ce jour-là, il allait revenir différent. Ia e voltava igual. Il allait, il revenait toujours le même. Mas agora vai voltar Mais là, diferente. il allait revenir d'une façon différente. Quando Davi chegou naquele lugar, Lorsque David est arrivé dans le lieu, diz a Bíblia e não eu. la Bible dit, non moi, Verso 23. verset 23, Golias, o filisteu, gritava: il est, Dai-me um homem para que peleje comigo. Se ele me vencer, nós seremos servos. donc Goliath, il n'arrêtait pas de crier en disant qu'il y a un homme qui vienne m'affronter et s'il arrive à me vaincre, alors nous nous soumettrons à vous. Mas se eu vencê-lo, Mais si je le vains, vocês nos servirão. eh bien vous allez nous servir. Davi percebeu algo estranho naquele dia. David a remarqué quelque chose d'étrange ce jour-là. Porque o homem chamado tem percepção do Espírito. Parce que l'homme qui est appelé, il a la perception de l'esprit. Um homem vocacionado, L'homme qui a été appelé, ele tem percepção das coisas. il a la perception des choses. Um homem chamado, Un homme qui est appelé, ele não olha com esses olhos. il ne regarde pas avec ses yeux-ci. Porque a Bíblia diz que nós não andamos por vista. Parce que la Bible nous dit que nous ne marchons pas selon la vue, Nós andamos por fé. mais nous marchons par la foi. Você precisa perceber em Donc sua vous devez volta. remarquer ce qui se passe autour de vous. Davi disse: Davi o que a está dit- acontecendo? Mais que se passe-t-il? Alguém chegou para ele e disse: Quelqu'un est arrivé vers lui et lui dit, É Golias, c'est Goliath,
O campeão dos filisteus le champion des Philistins. é um gigante, C'est un géant bom de briga, qui sait se bagarrer, bom de espada, qui sait manier l'épée, bom de lança, qui sait lancer la lance, não perde uma, qui ne perd aucune, fora o tamanho, sans compter sa taille. profissional na guerra. Il est professionnel dans l'art de la guerre. E tem mais. Et il y a encore un détail. O desafio é muito grande. Le défi est immense, Ao ponto do rei au point où le roi dar ao que vencer Golias, donnera à celui qui vaincra Goliath, será livre de impostos sera délivré des impôts e ainda vai ter a sua filha como esposa. et aura sa fille comme épouse. Davi disse, como é que é? David a dit, ah pardon, j'ai pas compris. O homem que vencer Non, Golias, l'homme qui vaincra Goliath, ele não vai pagar impostos il ne payera aucun impôt e ainda vai ser genro do rei. et sera beau-fils du roi. No campo de batalha, Dans le camp de bataille, nós temos 4 tipos de pessoas nous avons 4 types de personnes nesse campo. dans ce camp-ci. Número 1, Numéro 1, os profissionais não ungidos. les professionnels mais qui ne sont pas oints par Dieu. Número 2, Numéro 2, o anti-ungido. celui qui n'est pas du tout oint par Dieu, avec son onction. Número 3, Numéro 3, o ex-ungido. celui qui avait l'onction qui ne l'a plus, donc l'ex-oint. Número 4, Et numéro 4, um amador ungido. un amateur qui est choisi par Dieu, Vou qui a repetir, l'onction. vou Je repetir. répète, Nós temos, Nous avons- número 1, numéro 1, um amador ungido. un amateur qui a l'onction. 2, 2, ex-ungido. un ex qui avait l'onction. 3, Le 3, profissional não ungido. des professionnels qui n'ont pas l'onction. 4, Et 4, anti-ungido. celui qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas l'onction du tout. Quem é o anti-ungido? Qui est celui qui n'a pas l'onction? Aquele que não crê na unção. Celui qui ne croit pas du tout en l'onction. Quem são Qui esses? sont ceux-là? Golias Goliath e os filisteus. et les Philistins. Eles não têm unção. Ils n'ont pas du tout l'onction. Eles não creem na unção. Ils ne croient pas en l'onction. Eles são anti-ungidos. Ce sont les anti-oints. Eles vão contra a unção. Ils vont contre l'onction. Quem são os profissionais não ungidos? Qui sont les professionnels, mais qui n'ont pas l'onction cependant? Os guerreiros de Israel. Eh bien, les guerriers d'Israël. Eles têm espada. Ils ont des épées, Eles têm lança. ils ont des lances, Eles sabem da guerra. ils savent manier l'épée et savent l'art de la guerre. São treinados. Ils sont entraînés. Fazem parte do exército. Ils font partie de l'armée, Mas são profissionais. mais ce sont des professionnels. O evangelho, L'évangile, isto daqui, altar, ceci, l'autel, púlpito, là où nous sommes, pregação do evangelho, la prédication de l'évangile, propósito, les propos, les buts, evangelização, l'évangélisation não se faz ne se fait pas com profissionalismo. avec le professionnalisme. Vou repetir. Je vais le répéter. Pregação do evangelho, Prêcher l'évangile, evangelização, évangéliser, abrir igreja, ouvrir des églises, profetizar, prophétiser, não se faz ne se fait com pas profissionalismo. avec du professionnalisme. Quando nós Lorsque nous chegamos em uma imigração, sommes arrivés dans une immigration, consulado, dans un consulat, quando nós falamos lorsque nous parlons que somos pastor, et que nous disons nous sommes des pasteurs, o que deveria ser qu'est-ce qui devrait être? algo Ce qui devrait être que quelque chose facilitasse pour faciliter la tâche, a receber visto, pour recevoir un visa, bem-vindo. un souhait de bienvenue. Pode entrar. Non, venez, rentrez. Dificulta. En fait, ça nous rend la tâche plus difficile. Dificulta por causa do Senhor? Ah, mais c'est rendu difficile à cause de vous? Não. Non. Dificulta por causa de mim? À cause de moi, de ma personne? Não. Non. Dificulta por causa dos profissionais. Ça rend difficile à cause des professionnels. Que acham Qui croient que ser pastor, qu'être pasteur, ser profeta, qu'être un prophète, é uma profissão. c'est une profession.
Quando, na verdade, Alors qu'en réalité, ser pastor, être pasteur, ser profeta, être prophète, é chamado. c'est un appel. Então nós temos no campo de batalha Donc nous avons dans le camp de bataille o anti-ungido, celui qui n'est pas oint os profissionais não ungidos. et les professionnels qui n'ont pas l'onction. Não se trabalha com as coisas espirituais On ne travaille pas avec les choses spirituelles, com profissionalismo. avec cette pensée de profession. Não se trabalham com as coisas espirituais On ne travaille pas avec les choses spirituelles usando técnicas. en utilisant des techniques. Não se trabalha com as coisas On ne travaille espirituais pas avec les choses spirituelles usando de má índole. en utilisant Má índole, mau caráter. un mauvais caractère. Não se trabalha com as coisas On ne espirituais travaille pas avec les choses spirituelles tratando en traitant como se fosse coisa sua pessoal. comme si c'était vos choses à vous, personnelles. A igreja tem dono. L'Église a un maître. O evangelho é universal. L'Évangile est universel. Deus é Deus Dieu est un Dieu de todas as línguas. de toutes les langues. Deus é Deus Dieu est un Dieu de todas as nações. de toutes les nations. Deus é Deus Dieu est un Dieu de todas as raças. de toutes les races. Mas Deus é Deus Mais Dieu est un Dieu de só caráter. d'un seul caractère. Pode ser mais forte se for para Vous Deus. pouvez essas applaudir plus palmas. fort si c'est pour l'Éternel. Ixi, a hora já foi. Où le temps est déjà passé. Davi, quando pergunta isso, então nós temos o anti-ungido e os profissionais ungidos. Aí nós temos Puis la troisième catégorie, nous avons o ex-ungido. celui qui était Quem oint auparavant. é o ex-ungido? Qui sont les ex-oints? Saul. Eh bien, Saül. A Bíblia diz, não eu, La Bible nous dit, A pas Bible. moi, la Bible, e o Espírito de Deus que l'Esprit de l'Éternel já tinha se retirado s'était déjà retiré de Saul. de Saül. E onde ele estava? Et où se trouvait-il? Na cabana, Eh bien, dans sa cabane, sa tente, escondido. caché. Porque quando a unção sai Parce que lorsque l'onction sort de líder, d'un leader, ele não se mostra, eh bien, il ne se montre pas. ele se esconde. Il se cache. Então nós temos o anti-ungido, Donc nous avons l'anti-oint, profissionais não ungidos les professionnels qui O ne sont pas ex-ungido. oints, l'ex-oint e amador et ungido, un amateur qui a l'onction de Dieu, que é Davi. qui est David. Davi não sabia de guerra, David ne savait rien à propos de la guerre. não usava espada, Il n'utilisait pas l'épée. não usava lança. Il ne portait pas la lance. Nunca tinha ido a campo de batalha para Il lutar, n'avait jamais été dans un camp de bataille pour lutter, mas tinha a unção. mais il avait l'onction. Glória ao nome Gloire de au nom Jesus. de l'Éternel. Quando Davi fica sabendo Lorsque David il apprend de Golias à propos de Goliath e ele obtém as informações et qu'il necessárias, obtient les informations de ses actes, veja a outra batalha que ele vai vencer. regardez l'autre bataille qu'il va vaincre. Ouvindo seu irmão Eliabe, Lorsque son frère Eliab entendit aqueles homens falarem com Davi, ces hommes parler avec David, se irou contra Davi. il a haï David. Il s'est énervé avec David. Olha que está escrito no verso de número 28. Et nous voyons ça dans le verset 28. Eu vou ler. Et je vais lire. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se sua ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Verso 29. Então Verso disse 29. Davi: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isto. Verso 30. Verset 30. Davi desviou-se dele. Preste bastante atenção. Donc faites attention. Eliabe disse: Eliab dit, por que você veio aqui? pourquoi es-tu venu ici? Você deixou aquelas ovelhas poucas com quem? Tu as laissé le peu de brebis que nous avions avec qui?
Bem conheço o teu coração. Je connais ton cœur. Veio aqui para ver a peleja. Et tu es venu ici pour voir la bataille. Eu acabei de ler para vocês Je viens ici de vous citer le chapitre 17, verset 28, que Davi deixou as ovelhas que David a laissé ses brebis com um guarda. avec un gardien. Vou repetir. Donc je vais le répéter. Davi, quando foi para a peleja, David, lorsqu'il est parti à la bataille levar o lanche, pour emmener le déjeuner, ele deixou as ovelhas protegidas. il a laissé les brebis en étant protégé par un gardien. Ele não deixou ela à toa. Il n'a pas laissé les brebis là, sans personne, Ele não deixou as ovelhas sem proteção. et sans aucune protection. Ele vai encontrar Golias. Il va rencontrer Goliath. Ele nem sabe que vai encontrar Il ne Golias. sait même pas qu'il va encore rencontrer Goliath. Ele vai levar o lanche, Il emmène simplement le déjeuner, mas ele vai deixar as ovelhas guardadas. mais il laisse les brebis avec un gardien. Com quem você deixa as suas ovelhas? Avec qui laissez-vous vos brebis? Lucas capítulo 5, Luc chapitre 5, verso 1. verset 1. E tendo os pescadores desembarcado, lavavam as redes. Et les pêcheurs, en ayant désembarqué, étaient en train de laver leur filet. E Jesus chegando, Et Jésus, en arrivant, viu 2 barcos junto à praia. vit 2 barques qui étaient ensemble dans E la, Jesus dans la observou plage. Et Jésus a observé que os homens que les hommes não tinham pescado nada. n'avaient rien pêché. Noite toda, Toute la nuit, pegou nada. ils n'ont rien pêché. Mas pegavam as redes, Mais ils prenaient les filets antes de guardá-las, avant de les ranger limpavam. et les nettoyaient. Jesus olhou, Et Jésus a regardé. esses homens são bons. Ah, ces hommes, ils sont bons. Eu vou chamá-los. Je vais les appeler. Eu vou fazer deles pescadores de Et homens. je vais faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Mas Mais que qualidade se ouviu neles? quelle qualité tu as vu en eux, Jésus? Uma qualidade está aparente. Ah non, une qualité est apparente. Qual? Laquelle? Eles não guardam a ferramenta suja. Ils ne gardent pas les instruments sales. Eles não pescaram nada. Ils n'ont rien pêché. Eles estão indo para casa frustrados, Ils partent chez eux en étant frustrés, com conta para pagar, avec des factures à payer, sem poder levar a comida para a família. sans pouvoir prendre de l'aliment pour leur famille, A noite toda pescando, toute la soirée en ayant pêché, não pegaram nada, et ils n'ont rien pris. mas não vão guardar a rede suja. Mais ils ne vont pas garder leur filet en étant sales. Tenho certeza, Je suis sûre se eles têm cuidado que s'ils prennent soin com a ferramenta de trabalho de cotidiano, leurs instruments de travail quotidien, terão cuidado eh bien, ils prendront soin com a ferramenta espiritual avec que eu les darei a instruments eles. spirituels que je leur donnerai. Pode aplaudir ao Senhor. Et applaudir l'Éternel. Então Davi não deixou as ovelhas à toa. Donc David n'a pas laissé les brebis là sans personne. Alguém tomou conta. Quelqu'un s'en est occupé. Até porque ele ia voltar logo. Aussi parce qu'il allait vite revenir. Mas veja, Mais regardez, seu irmão diz: son frère lui dit, por que vieste aqui? pourquoi es-tu venu ici? Aí o irmão vai julgar Et alors le frère va le juger, o trabalho de Davi. juger le travail de David. E vai usar um termo Il va utiliser un terme para desqualificar, desfazer, pour défaire, desvalorizar. pour enlever la valeur. Com quem Avec qui deixastes? as-tu laissé? Agora vem Et o maintenant desprezo. vient le mépris. Aquelas poucas ovelhas. Ce peu de brebis, Aquelas ovelhinhas insignificantes. ces brebis insignifiantes, Aquele trabalhinho fraco que você faz. ce travail faible que tu faisais, Com quem? avec qui les as-tu laissés? Nunca deixe Ne laissez jamais palavras como esta que des paroles comme celle-ci entrar em seu coração, rentrent dans votre cœur para que você pour que vous seja julgado soyez jugés pelo tamanho da igreja que tu pastoreias. par la taille de l'église auquel vous êtes attachés. Saiba de uma coisa: Sachez une chose, se faz com amor, si vous faites avec amour, com dedicação, avec dédication, avec attention, com honestidade, avec honnêteté, cumprindo o seu chamado, en accomplissant votre appel, faça-o, eh bien faites, porque Deus está parce vendo. que Dieu est en train de voir. Davi virou e disse: David s'est tourné et lui dit, o que fiz eu agora? qu'ai-je fait maintenant? E sabe o que ele fez? Et vous savez ce qu'il a fait? Não discutiu, Il n'a pas discuté, não questionou, il n'a pas posé de questions,
Não ficou conversando. Il n'est pas resté là à dire des futilités. O que ele fez? Qu'a-t-il fait? Desviou-se. Il s'est dévié du chemin. Mas por que ele desviou-se? Mais pourquoi s'est-il dévié dès lors de son frère? Porque ele tinha que chegar até Golias. Parce qu'il devait arriver jusque Goliath. Se ele para discutir, S'il s'arrête pour discuter, se ele para conversar, s'il s'arrête pour parler, para ficar dialogando, conversando, pour papoter, pour dialoguer, ele perde o foco que é il Golias. perd le but qui est Goliath. Não deixe ninguém desviar o propósito de Deus Ne da tua laissez vida. personne dévier votre but que Dieu a mis en vous. Propósito maior de Deus na sua Il y a un vida. but plus grand de la part de E Dieu dans votre e o vie. que as pessoas querem fazer? Et ce que les personnes veulent faire, Te deter, eh bien vous retenir, te parar, vous arrêter, tirar o teu foco. enlever votre vision du but. E o que eu faço, pastor? Et que dois-je faire alors, pasteur? Sai da minha frente. Sors de devant moi. Eu quero Golias. Je veux Goliath. Eu quero Golias. Je veux Goliath. Eu vou até Golias. Je veux Eu Goliath. vou até Golias. Je vais jusqu'à Eu vou até Goliath. Golias. Je vais jusqu'à lui. Não importa quanto tempo demore. Peu importe combien de temps cela vous prend, Quem vai te levar até celui qui Golias va vous mener jusque é Goliath, Deus. c'est Dieu. É Deus. C'est Dieu. É Deus. C'est Dieu. É Deus. C'est Dieu. E Davi foi até Saul. Et David fut jusque Saül. Segundo a Bíblia, Et selon la Bible, Davi era Saul Saül era um homem alto. était un homme assez grand. Eu tenho 1,87 m. Moi, j'ai 1,87 m. Saul deveria ter 1,95 m. Saül devait avoir plus ou moins 1,95 m. Como se sabe, pastor? Comment est-ce que tu sais cela, pasteur? Porque quando ele foi separado para governar, Parce que lorsqu'il a été séparé pour gouverner, diz a Bíblia la Bible nous dit que os seus ombros que ses épaules sobressaíam da multidão. surpassaient la multitude, la foule. Então você pode imaginar. Donc, vous pouvez imaginer un Você peu. coloca milhares de Vous pessoas mettez des milliers de e personnes uma pessoa sobressai com et os une ombros. personne qui surpasse les épaules des autres. Ele é alto, Donc, je crois qu'il était grand. muito alto. Très, très grand. Davi era baixinho. David était petit. Davi chega e se... David Ô rei! arrive et dit, roi! Aí o Saul, Et alors Saül, onde você está? où est-ce que tu es? Je te vois pas. E Davi diz aqui. David dit, c'est moi ici. Aí o Saul diz, que foi? Que veux-tu? Non. O que você quer? Qu'est-ce que tu souhaites? Eu vou enfrentar Golias. Je vais affronter Goliath. Eu mesmo. Oui, moi. Você? Toi? Eu mesmo. Oui, c'est moi. Você? Toi? Eu mesmo. Oui, moi. Eu vou matar Golias. Je vais tuer Goliath. Oh, Deus. Oh Dieu. Você vai fazer o quê? Tu vas faire quoi? Vou matar Je vais Golias tuer hoje. Goliath aujourd'hui. Hoje o Golias da tua vida vai Aujourd'hui, cair. le Goliath dans votre vie va tomber. O Saul quis ajudar. Le Saül a voulu l'aider. Vão aparecer muita ajuda. Il y a beaucoup d'aides qui vont vous apparaître. Mas é preciso saber Mais il faut savoir que ajuda você deve aceitar. quelle aide vous devez accepter. Hoje eu prego na Europa. Aujourd'hui, je prêche en Europe, Paris, Paris, Londres, Londres, Portugal. Portugal. E fiz alguns outros países. Et j'ai fait à quelques Non, d'autres pas prégar. pays, non pour prêcher, Mas para visitar. mais pour visiter. Mas pregar mesmo. Mais pour prêcher, Portugal, j'étais au Portugal, Londres, à Londres, França. en France. E o primeiro país que eu preguei Et le premier pays où j'ai prêché, na Europa en Europe, foi na Bélgica. c'était en Belgique. Tive ajuda? J'ai eu des aides, Sim. oui. Apóstolo Fernando. L'apôtre Fernando. Então você tem que saber Donc, vous devez savoir que tipo de ajuda quel type d'aide vão te oferecer. vont vous offrir. Saul disse, eu vou te ajudar. Saül a dit, je vais t'aider. Então entra, meu filho. Donc, viens, mon fils, rentre. Aí Davi entrou. Donc, David est rentré. Aí Saul pegou a sua armadura. Et Saül a pris tout son armement, Roupagem de guerra, roupa de guerra. oui, ses vêtements de guerre. E disse, vem cá, Il a dit, écoute, viens ici, use. utilise-les. Davi petit, David était petit, Saul grandão. Saül qui était grand. Grandão. Grand. Imagine. Donc imaginez-vous, Aí colocou em Davi, et donc a mis sur David,
Diz a Bíblia La Bible nous dit que Davi não conseguia andar. que David ne pouvait marcher. A ajuda era boa? L'aide était-elle bonne? Entre aspas. Ouais, entre guillemets. Protegia? Est-ce que cela protégeait David? Protegia. Certainement. Mas não fazia Davi ter Mais David agilidade? ne pouvait avoir aucune Não era agilité, car ce n'était pas à lui cet armement. Aprenda. Donc apprenez, Cada chacun tem uma roupagem. a un vêtement spécial. A Bíblia diz que Jacó, La Bible nous dit que Jacob, está escrito lá, c'est décrit, e Jacó et Jacob confeccionou, fez, costurou a cousu uma túnica, roupa, tunique para José. pour Joseph. Jacó Jacob fez a fait uma túnica donc une tunique para José, pour Joseph, sob medida. sur mesure. Aquela túnica Cette tunique não cabia em Gade, ne pouvait pas aller dans son fils Gad, nem Naftali, ni Naphtali, Zebulon, aux Zébulon encore moins. Lévi, Lévi, Judá, Judas Issacar, et Isaacar, Azer, Aser, Rubens. Ruben. Não cabia. Cela ne leur convenait pas. Só cabia em Cette tunique ne portait José. que sur Joseph. A armadura de Saul L'armement de Saül só cabia em Saul. ne pouvait lui convenir qu'à lui Não cabia em Davi. et non pas à David. A minha túnica Ma tunique só cabe em mim. ne peut que m'aller à moi. A do Fernando Celle de L'apôtre. Fernando, de l'apôtre Fernando, só cabe nele. ne lui va qu'à lui. A sua La vôtre só cabe em você. ne vous va qu'à vous. Se você colocar a minha, Si vous essayez de porter la mienne, não vai dar certo. cela ne va pas marcher. Se eu pôr a sua em Si mim, j'essaye la vôtre, não vai dar certo. ça ne marchera pas non plus. Oh, meu Deus. Oh mon Dieu. E o que eu faço, pastor? Et que dois-je faire alors, É pasteur? aleluia. Dites Alléluia. Pela túnica que você tem. Pour la tunique que vous avez. Porque no mundo você não tinha Parce que túnica. dans le monde, vous n'aviez pas de tunique. E o que a gente tinha no Et mundo? qu'avions-nous alors dans le monde? Sela de cavalo. Nous avions des estriers É, pour para le montar. cheval. Pro cavaleiro montar no Là où cavalo. le chevalier monte sur le cheval. Porque nós éramos cavalos do Parce diabo. que nous étions des chevaux du O diable. diabo nos Le escravizava. diable nous rendait esclaves E colocou a sela em nós. et a mis la selle en nous. E montou em nós. Et il est monté sur E dava nous esporada. et nous faisait des coups de Nós pied. não fazíamos o que Nous ne queríamos. faisions pas ce que nous Nós souhaitions. fazíamos o que ele Nous mandava a faisions gente ce que le fazer. diable nous disait de faire dans Eu le não quero me monde. prostituir. Je ne veux pas me prostituer, Mas você vai. mais tu y vas. Eu não quero cheirar Je ne cocaína. veux pas sentir la cocaïne, Mas você vai cheirar. mais tu vas le sentir. Eu não quero me embriagar. Je ne veux pas être Mas você saoul, vai se embriagar. mais tu vas te saouler. Porque quem manda em você sou Parce que eu. c'est moi qui commande en Você toi. é meu cavalo. Tu es mon cheval. É meu escravo. Tu es mon esclave. Mas dia, Mais un jour, Jesus Jésus, tirou o diabo il a enlevé le diable. Il a arraché e nos deu uma et il nous a túnica. donné une tunique pour vêtir. Essa ajuda aqui para Davi não presta. Cette aide ici pour David ne convenait pas. Se ele vai com essa roupagem, S'il va pour vêtir cela, Golias mata ele. Goliath certainement l'aurait tué. O palco que Deus preparou para a tua batalha, Le scénario que Dieu a préparé pour votre bataille, ele te dará as ferramentas il vous corretas. donnera les instruments avec ceci. Davi arrancou David a arraché e disse: "O rei, et il a dit, écoute, roi, deixa eu lhe contar uma história. laissez-moi vous raconter une histoire. É testemunho. C'est en fait un témoignage. Diga para o seu irmão do lado. Dites à votre frère à côté de vous, Cada chacun tem testemunho a pessoal. un témoignage personnel. Você tem testemunho? Est-ce que vous avez un témoignage? Hã? Oui. Davi disse: David dit, "O senhor está preocupado com Golias? tu es inquiet avec Goliath? Se ele vai me matar, S'il va me tuer, eu vou matá-lo. je vais le tuer. Mas como, meu filho? Mais comment, mon Deixa eu lhe enfant? contar. Écoute, je vais te raconter. Antes de eu chegar aqui, o que eu já fiz. Avant que j'arrive ici, regarde déjà ce que j'ai fait. Você já fez o que até chegar aqui? Qu'as-tu déjà fait jusqu'à ce que tu arrives ici? Davi disse: eu pastoreava as ovelhas. Ah, je m'occupais des brebis. Eu sou pastor. Je suis pasteur de brebis. Tenho orgulho. J'ai orgueil de cela. Je Eu suis tenho fier. alegria. Je suis content. Não são muitas ovelhas, Ce não. ne sont pas beaucoup de brebis, Mas eu cuido delas. mais je m'occupe de celles-ci. Oh, glória. E daí? Et alors? Que Bien. sempre que vinha Et alors, lorsque toutes les fois leão, où il y avait un lion qui apparaissait, un urso, ours,
e pegava a ovelha do rebanho un brebis de mon troupeau e saía. et sortait. O que você fazia, meu Qu'est-ce filho? que tu faisais, mon Eu ia enfant? atrás dele. Eh bien, j'allais derrière Essa lui. ovelha tu não vai levar. Parce que ce brebis m'appartient. Tá no meu cuidado. C'est sous mon attention, sous E ma as ovelhas que o garde. pai me deu, ninguém toma. Et les brebis que le Père m'a données, personne ne saía peut les após o prendre. leão. Je courais derrière le lion. Me atracava com ele. Je m'attaquais à lui. Ele se levantava, Et il rei. se levait contre moi, E o roi. rei assim com a boca aberta. Et le roi comme ça avec la bouche bée. E daí o que você fazia? Et qu'est-ce que tu faisais, David? Eu agarrava na barba Eh bien, je prenais la barbe du lion e trazia no chão. et je ramenais jusqu'au sol. Matava o Je leão tuais le lion e tirava a ovelha et da je boca prenais les dele. brebis de sa bouche. Você não vai levar Tu uma ne prendras ovelha que o aucun pai me brebis deu. du Père qu'il m'a Oh, mis sous mes glória ao soins. nome Gloire de à Dieu. Jesus. Assim como eu fiz com o De la leão, même façon que j'ai fait avec le lion, assim como eu fiz de com la o même urso, façon que j'ai fait avec hoje l'ours, eu dou a cabeça aujourd'hui desse je donne incircunciso la filisteu tête às de aves cet do céu. incirconcis Goliath. Vai, meu filho, então vai. Bon, vas-y, mon enfant, je t'en prie. Tirou a roupagem Il a enlevé cet armement e eu vou matar Golias. et il a dit, je vais tuer Goliath. Antes dele matar Golias, Avant de tuer Goliath, ele levou lanche, il a pris donc le déjeuner, ele ia e voltava. il allait, il revenait, Ele não deu ouvido aos seus irmãos. il n'a pas écouté ses frères, Ele desviou-se il s'est dos dévié de seus ce chemin, irmãos. Ele matou leão, il a tué des lions, ele matou urso, il a tué des ours, para depois matar Golias. pour après tuer Goliath. Sabe qual é o problema de hoje? Vous savez quel est le souci d'aujourd'hui? É que a pessoa nunca matou uma barata. C'est que les personnes n'ont jamais tué un scarabée ou une fourmi, Nunca matou um ratinho. n'a jamais tué une petite souris que ce soit, Nunca matou um leão. n'a jamais tué un lion, Quer matar Golias. et la personne veut tuer Goliath. Eu preciso que todos saibam que eu sou. Pour que tout le monde sache qui je suis, Eu quero ser honrado. je vais être honoré. Eu quero pastorear uma grande Je igreja. veux être pasteur d'une grande église. Nem que eu tenha que ser clandestino. Mais si je dois être Nem clandestin, que eu tenha que negociar. mais si je dois négocier, Nem que eu tenha que burlar a lei. mais si je dois aller au-delà de la loi, Nem que eu tenha que comprar. mais si je dois acheter, Nem que eu tenha que mais subornar. si je dois suborner Mas eu quelqu'un, quero pastorear mais uma je grande veux igreja. être le pasteur d'une grande église. Primeiro vai matar uma barata. Mais essaie déjà de tuer un scarabée ou un petit insecte, Vai matar um ratinho. tuer une petite souris, Vai matar um leão. un lion, Vai matar um urso. un ours, Até você chegar a Golias. jusqu'à ce que tu arrives à Goliath. Porque quem te leva a Parce que Golias celui qui te mène à Goliath, não é você. ce n'est pas toi, É Deus. mais c'est Dieu. Dê uma linda salva de palmas. Alors applaudissez bien fort le Seigneur. Não venda seu caráter. Ne vendez pas votre caractère. Não deturpe seu caráter. Ne détournez pas votre caractère. Ah, Deus. Ah Dieu. Não minta. Ne mentez pas. Não suborne. Ne subornez pas les gens. Coisas espirituais Les choses spirituelles se discernem se distinguent, se discernent et se espiritualmente. comprennent spirituellement. O profeta profetiza. Le prophète, il prophétise. Você absorve a profecia, Vous absorbez la prophétie, mas ela só vai se cumprir mais elle s'accomplira simplement se você moldar teu caráter. si vous changez votre caractère. Não queira o cumprimento da profecia Ne souhaitez pas que l'accomplissement de la promesse ait lieu deturpando o seu caráter, en essayant de changer votre caractère, porque ela não é para você. parce qu'elle n'est pas à toi. Ela é para quem Elle est pour celui sabe esperar, qui sait attendre, sabe viver, qui sait vivre, ser fiel être e fidèle espera a sua et hora. qui sait attendre son heure arrivée. Eu vou. Davi, eu vou. Donc David dit oui, j'y vais. Correu no ribeiro, estou encerrando já. Et je suis déjà en train de conclure. Il a Correu no été ribeiro. dans la petite rivière. Pegou 5 pedras Il a pris lisas, 5 pierres lisses e trouxe. et il les a ramenées. Pôs na funda uma Il a mis dans le e as lance-pierre outras une 4 no et alforje. les autres 4, il les a rangées. Partiu para cima de Golias. Il est parti vers Goliath. O Golias se assustou. Bon, Goliath, il ne s'est Ficou pas vraiment assustado. effrayé. Est-ce qu'il était effrayé? Eu sou porventura um cão? Il a dit, suis-je par hasard un chien? Sou um cachorro? Suis-je un chien? Sou um cão? Un chien? Eu sou guerreiro? Je suis un guerrier. Sou campeão? Je suis un champion. Eu tô acostumado a batalhar, rapaz. Je suis habitué à lutter. E eu vou a ti com lanças e espada? Et je lutte avec des épées et des lances. E você pensa que eu sou um cão para você vir a mim com pedras e vara-paus? Et tu penses que je suis qui? Un chien pour que tu viennes avec des pierres et des petits bâtons en bois?
Davi disse, David dit, tu vens a mim com lança e tu viens à moi espada, avec des lances et des épées, mas eu vou a ti mais je viens à toi em nome au nom do Senhor dos du Exércitos. Seigneur des armées. Sabe o que Davi está dizendo? Vous savez ce que David était en train de dire? As suas armas são corretas para a peleja. Bon, tes armes sont correctes, oui, pour la bataille. As minhas não. Les miennes, non. As suas são perfeitas. Tes armes sont parfaites. Lança, Une lance, espada, une épée, capacete, un casque, coraça, une cuirasse, o pajem de arma, o ajudante. l'adjudant qui t'aide à porter tes armes. As minhas não são. Les miennes ne sont certes pas correctes. Primeiro que cajado é para ovelha. Tout d'abord parce que le bâton, voilà, c'est pour les brebis. Pedra não é para jogar em Les você. pierres, ce n'est certainement pas pour les Ou lancer à na toi guerra. ou à la guerre. Mas acontece uma coisa, Mais il se Golias. passe une chose, Goliath, Esse momento, c'est qu'à cet instant, quem preparou celui qui a foi préparé, Deus. c'est Dieu qui a préparé. Se Deus preparou esse momento, Si Dieu a préparé ce moment, serão com estas armas eh que eu bien, vou te ce vencer. sera avec ces armes que je vais te vaincre. Porque é essa que eu trabalho o dia todo. Parce que c'est avec ces armes-là que je travaille au quotidien. Eu trouxe para cá, Golias, Je les ai ramenées, o meu cotidiano. mon quotidien. É o que eu sei fazer. C'est ce que je sais faire. Deus me chamou fazendo isso. Dieu m'a appelé en faisant cela. Deus me ungiu fazendo isso. Dieu m'a oint en faisant cela. No dia que o sacerdote, o profeta chegou lá em casa, Le jour où le grand prêtre est arrivé dans ma que maison papai passou todos os meus irmãos, et qui est passé au travers de tous mes frères, todos eles foram reprovados. tous mes frères n'ont pas été approuvés. E quando ele perguntou, acabaram os Et mancebos? lorsque le grand prêtre a demandé où sont tes fils, Papai disse, papa a dit, só tem um. non, j'en ai encore un. E o que ele faz? Et que fait-il? Pastoreando ovelhas. Ah, il s'occupe de mes brebis. Eu fui chamado sendo pastor de J'ai ovelhas. été appelé en étant pasteur de E brebis. é sendo pastor que eu vou te Et c'est en destruir étant hoje. pasteur de brebis que je vais te détruire Oh, aujourd'hui. glória a Deus. E é sendo pastor que tu vai cair por Et terra c'est en hoje. étant pasteur qu'aujourd'hui tu vas tomber à terre. Então aprenda. Donc apprenez Do ribeiro de la rivière où il est passé até a funda. jusqu'au lance-pierre. Quem levou a pedra foi Davi. Celui qui a pris la pierre, c'est David. Do ribeiro De la rivière até a funda. jusqu'au lance-pierre. Quem leva a pedra Celui qui prend la pierre, sou eu, c'est moi é você. et c'est vous. Agora da funda Maintenant, du lance-pierre até a testa do gigante. jusqu'au front de Goliath, Quem leva a pedra celui qui mène la pierre, é o Espírito c'est do le Senhor. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. Do ribeiro até a funda. Donc de la rivière jusqu'au mont Quem lance-pierre, leva a pedra somos nós. celui qui prend la pierre, c'est nous. Mas da funda Mais du até a lance-pierre testa do gigante, jusqu'au front de Goliath, quem leva a pedra celui qui mène la pierre, é o Espírito do c'est Senhor. l'Esprit de l'Éternel. Davi David. girou a funda Il a tourné son lance-pierre e lançou. et il a attiré Lisa, des pierres lisses, pedra lisa, des pierres qui étaient lisses, cravou qui ont fait carrément un trou, comme une cavité na fronte do gigante. dans le front de... Essa região aqui é óssea. Vous savez, cette Tem muito région osso. aussi, elle est osseuse. Não existe força Il n'existe aucune force na mão de um adolescente, dans la main d'un adolescent, nem na mão de um ni homem, dans la main d'un homme, que possa fazer uma pedra qui puisse faire qu'avec une pierre, cravar, qu'on puisse entrar causer une cavité, faire rentrer la pierre ici, e ficar presa. dans la partie frontale, et que celle-ci Não soit emprisonnée. existe, não existe Il força. n'existe aucune force humaine, E a Bíblia diz, enfoncée. e a Bíblia diz Et la Bible nous dit que a pedra era lisa. que la pierre était lisse. Então ela não tinha ponta. Donc elle n'avait aucune pointe. Ela era lisa. Elle était lisse, Mais difícil ainda. encore plus compliquée Mas ela entrou, pour qu'elle pénètre. cravou, Elle s'est enfoncée ficou presa. dans le crâne, elle est restée coincée là. Porque quem levou a pedra Parce que celui qui a lancé la foi o pierre, Espírito ça a do été Senhor. l'Esprit de l'Éternel. Quem vai fazer Golias Et cair celui qui fera Goliath tomber, não é a sua ce n'est força, pas votre force, é a força do mais c'est la Espírito do force de Senhor. l'Esprit de l'Éternel. Golias caiu, Goliath est tombé, Davi subiu em cima. David est monté au-dessus, Guarde isso. et gardez cela à l'esprit. O maior problema Le plus grand problème de Davi de David caiu por terra est tombé à terre e Davi subiu em cima. et David est monté par-dessus. O teu maior problema Votre plus grand problème, vai cair il va tomber e você vai ficar em cima. et vous allez être au-dessus de celui-ci. E os guerreiros filisteus? Et les guerriers philistins alors? Eram os problemas menores. Eh bien, ça c'était des problèmes mineurs. Caiu o maior,
Le plus grand est tombé. os menores desaparecem. Donc les plus petits, bien, ils Golias disparaissent. caiu. Goliath est tombé. Os outros se mandaram. Les autres se sont enfuis. Quando este Golias da tua Lorsque vida ce cair, Goliath dans votre vie tombera, os outros problemas les autres problèmes vão vont desaparecer. disparaître. Davi puxou a espada, Donc David a pris l'épée cortou a cabeça de Golias. et a découpé la tête de Goliath. Saul olhou aquilo, Saül a regardé cela. chamou Abner, Il a appelé Abner, seu general. le général. O general de Saul era Abner. Le général de Saül était Abner. E o general de Davi era Joabe. Et le général de David était Joab. Saul chamou Abner. Donc Saül a appelé Abner. Abner, vem cá. Abner, viens ici. Quem é aquele guri? Qui est cet enfant? Quem é aquele guri? Qui est cet enfant? Parece contraditório, né? Il semble assez contradictoire. Por quê, pastor? Mais pourquoi, pasteur? Porque a Bíblia diz que Davi ia e voltava de Saul. Parce que la Bible disait que David allait et revenait dans la présence de Saül. Ia e voltava de Saul. Il allait et revenait. Il allait et Mas Saul revenait. não conhece ele? Mais Saül ne le connaissait pas alors? Davi já tinha dedilhado a harpa. David avait déjà joué de l'harpe E o Saul já tinha ficado liberto dos demônios. et Saül avait déjà été délivré de ses démons Antes de matar Golias. avant de tuer Goliath. E o Saul não sabe quem é? Et Saül ne sait pas qui est-il? Abner. Abner, Quem é o pai daquele guri? qui est le père de cet enfant? Traz ele aqui. Amène-le ici. Por que Saul não conhecia Davi? Pourquoi est-ce que Saül ne connaissait pas David? Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque no cotidiano, Parce que dans le quotidien, ninguém nota você. personne ne vous remarque. No cotidiano, Dans le quotidien, ninguém percebe você. personne ne remarque votre présence. Só vão perceber Ils ne vont remarquer quando você que lorsque vous venceu Golias. vaincrez Goliath. Porque vão achar, Parce qu'ils vont penser, esse que vai e volta, ah, c'est celui qui va et vient, esse que traz lanche, celui qui ramène le déjeuner. matou Golias. Il a tué Goliath. Estou cercado de grandes guerreiros. Je suis encerclé par de nombreux grands guerriers. E esse guri Et cet enfant que levava lanche, qui prenait le déjeuner, foi quem matou Golias. qui a tué Goliath, No cotidiano, ninguém te dans le percebe. quotidien, personne ne vous voit. Traz ele aqui. Ramenez-le ici. Sabe como Davi chegou até Vous savez Saul? comment David est arrivé à la présence de Saül? Está na Bíblia. C'est dans la Bible. Com a cabeça do gigante debaixo do braço. Avec la tête du géant sous le bras. Seu testemunho tem que andar com você. Votre témoignage doit marcher côte à côte avec vous. Davi pegou a cabeça do gigante e botou aqui, ó. Aqui. David a pris la tête du géant et l'a mis ici. Imagino que deve estar pingando sangue, né? Imaginez-vous les gouttes de sang qui s'écoulaient. Pois não, Saul, o rei. O que o senhor deseja? Donc, roi Saül, que Eu não sei désires-tu? se os olhos de Golias Je ne sais pas si estavam les yeux de abertos Goliath étaient ou ouverts ou fechados. fermés. Mas Davi com a cabeça debaixo do Mais braço. David, avec la tête sous le bras, O meu testemunho anda comigo. mon témoignage marche avec moi. Oh, Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Gloire au nom de Jésus. Eu não vou sair dizendo o que eu fiz. Je ne vais pas sortir en disant ce que j'ai fait. Eu não vou sair dizendo o que eu faço. Je ne vais pas sortir en disant ce que je Eu vou fais. trazer comigo o que Mais eu je vais sou. ramener avec moi ce que je suis. Oh, glória ao nome de Jesus. Meu filho, Mon fils, quem é teu pai? qui est ton père? Você é filho de quem? De Pelo qui amor de Deus. es-tu l'enfant? Par amour du ciel, dis-moi. Eu sou filho Je suis fils do teu servo de ton serviteur. Jessé, o belemita. Jessé, celui qui vient de la tribu de Benjamin. Você é irmão de Eliabe? Ah, tu es le frère d'Eliab, De Abinadab? d'Abinadab, De Samar? de Sama? Sou sim. Oui, Eu sou o oui, mais c'est moi. novo. Je suis le plus jeune. Mas eles nunca falaram de você. Mais ils ne m'ont jamais parlé de toi. E você já viu invejoso falar do outro? Vous avez déjà vu les personnes qui envient celles-ci parler de la même personne? Se ele abre a boca. Si Eliab ouvrait la bouche, Olha, nós temos um irmãozinho lá em ah, nous avons un casa. petit frère à la maison. Guri é bom, hein? Ouais, il est vraiment top. Leão e urso com ele não Les se lions dão et bem, les não. ours, avec lui, ça ne marche vraiment Tá pas. Parce sempre qu'il tue. matando um, Il matando tue o outro. toujours un ici, un autre à gauche, à droite. Se eles falam isso para Saul, Et s'ils disent cela à Saül, eles perdem o lugar. ils auraient perdu leur place. Oh, glória.
glória, não precisam falar. Ils n'ont pas besoin de parler. O Deus que te chamou Le Dieu qui vous a appelé fará com que suas atitudes fera que vos attitudes falem por você. parlent à votre place. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Davi ia aí, David allait voltava. et revenait. Ia aí, Il allait voltava. et il revenait. Ia Il allait igual, comme, voltava igual. il allait d'une façon et revenait pareil. Ia igual, Il allait d'une façon voltava igual. et il revenait de la même façon. Ia igual, Il allait d'une façon voltava igual. et il revenait en étant le même. Mas nesse dia, Mais ce jour-là, voltou diferente. il est revenu différent. Quando eles voltaram para casa, Lorsqu'ils sont repartis à la maison, as mulheres saíam na rua les femmes sortaient dans les rues cantando. en chantant. Saul matou milhares! Saül a tué des milliers. Saul matou milhares! Saül a tué des milliers. Saul matou milhares! Saül a tué des milliers. Mas Davi, Mais David seus 10 milhares. a tué plus de 10 milliers. Saul, Saül, só milhares. seulement quelques milliers. Mas Davi, Mais David, 10 milhares. 10 milliers d'hommes. Que honra é essa? Quel est cet honneur? Maior que a do rei. Plus grand que celle du roi. Continue indo e voltando. Continuez d'aller et de revenir. Continue indo e voltando. Continuez d'aller et de revenir. Deus lhe dará uma honra Dieu vous donnera un honneur que excederá qui excédera todas as honras. toutes les autres Applaudons honneurs. le Seigneur bien Applaudissez le Seigneur bien fort. Mais forte, mais forte. Plus fort, c'est pour l'Éternel. A ele a honra, a ele a glória, a À lui ele o louvor. l'honneur, à lui la gloire. Ora calabai xanderebas. Amém? Amen.